32 kasuba, mauna ang among gitabok karon. Gasakay sa balsa, nagmotor ug naghike while nakapaa. Pero ang pangutana gyud nila, nganong ingon ana na lang man kalisod sudlo ning lugara. By the end of this video, mahibal-an ninyo ug nganong wala kaayoy bisita nga moadto didto. Ug kung naa man gali, maningkamot yun nga makauli na inig alas 12 sa udto. Sa tiilan ani nga buntod, 43 kilometers gikan sa lungsod sa Mahayag, makita nato ang isa ka barangay nga gitaparan og mga suba. For 4 years I've been assigned diriya, na sinati na jud nako og unsa kalisod ang ilang sitwasyon. That's why I decided to make a series where ipakita nako ang mga struggles diri as a nurse nga na-assign sa bukid ug giunsa namo pagdeal ang mga adversity nga among matagbuan. Unta inyo hanapod kong ubanan ani nga series para mapadayon nato og spread ang awareness kung unsa kapait ang sitwasyon sa kabukiran. This is Nurse sa Bukid Adventures, Episode 1. Nag-start ang atong journey diri sa suba sa Yabo. As you can see, medyo lisod-lisod na gid ilang dalan no. Tungod na siya kay sige magungaulan diri ah. Pero kanang dalan na para sa mga residente diri, okay na kayo na. Kay last time magun-anhin nako dari. Grabe gyud kalisod sa dalan gyud. Naingon na gyud og tunaan ang ilahang dalan. Dayon grabe na gyud kalalom ang suba. Bintaha na lang ganin ang pagkaanhian mo kay wala na anod ang ferry. Kay para magod makaabot ta dito sa Barangay Paraiso, need pa na to ikarga atong motor diri sa balsa. Di na ko ma-imagine ug unsa na lang magyud kapait ang ilang sitwasyon diri. What if na emergency? Then grabe ka kusog sa baha. Unya na anod pa gyud ang ferry. Unsaon na lang Manila pag-adto sa ospital. As a nurse nga na-assign sa bukid, ang akong main priority jud diri is prevention sa mga sakit. Isa ana ang pag-check sa mga CR. Usually og moanhi mi diri, isa or duha ra may ang moanhi. Pero karon special case ni siya. Sa among pagpanubay og CR karon, 5 may kabuok ang moanhi. And diri dapit banda sa may dampalan, nagian nako sila. Wala ining tagbo ninyo? Wala ko ah. Magpaabot kami diha, dire. Ako na suya, hinay lang mo. Diri lang mo agi sa kwan. Kana magag motor. Magun ako dito. So nga nung nagbaklay raman sila, it's because ang dalan manggod dito sa Barangay Paraiso is medyo lisod-lisod yun, especially og dili kaanat. And dili pud magsilbi nga ako silang pabaklayon pagpadulong dito. Kaysa akong bana-bana, more or less 1 and 30 minutes pa yun, usa ka maabot dito sa sentro sa Paraiso. So it's up to me nga mangita og kasakyan nila. Pero ang atong journey pagpadulong dito, dili agihapon ta kaingon nga sayon. Kaysa inyong nakita, medyo naguba na gid ilahang dalan no. Ang problema magudani is dili ni nila maayo. Kay sige manggod gihapon og ulan unya magsige man kaagyan og motor so maguba ra gihapon ni. Then ang worst pa gyud ana is daghan kay tag-agian nga suba. Bintaha na lang gani ni karon kay mabaw ra kay wala ra gabaha. Katong last anhin namo manggod, hasta yung paita, grabe gyud kalalom sa suba, naabot na gyud dapit sa paa ang tubig. Apan arrival diri sa covered court sa Barangay Paraiso, ako na dayang gihangyo si kapitan nga magpakuha sila didto. Unfortunately, naara pod si konsehal para makadrive and after mga pila ka minutes, naabot na po dayon sila.
Imbis mag-ready na unta mi diri para sa among activity, mauni ang nahitabo. Guys, ana niya tabang siya sa una. Imong gibit-bit imong sapatos? Okay, ang dili mo sa. Isa sa mga rason nga nung bisag lisod kayo ang dalan diri, ganahan gihapon mi mo balik diri kay grabe gyud ka hospitable sa mga tao diri. Sukad-sukad wa pa gyud mi kasuway nga gipasagdaan mi diri. Bisan pa sa kalisod sa panahon karon, mangita gyud na sila og something nga ma-offer sa amoa. Maunang kami sa among part pod, amo pong paningkamutan nga among masuklian ilang kamaayo pamaagi sa walay puas nga pagserbisyo. In behalf of RHU Mahayag, thank you kayo sa inyong pag-atiman kanamo. Gustuhon man namo nga magtabi-tabi lang sa diri, pero dili gyud pwede. Kay naa pa tay activity nga pagahimuon nga nakaparealize gyud ako nga mas worse pa gyud ang ilahang situation kaysa sa akong pagtuo. Kay kani manggod mong atuan nga purok karon, isa ni siya sa pinakalayo o pinakalisod-sudlon nga purok diri sa Paraiso. Kay as you can see, puros gyud suba ang atong giagian. Nagsubay rata sa isa ka suba nga grabe gyud kaliko-liko. Sa akong bana-bana murag kapulo gyud siguro taga-tabok-tabok og suba. Gikan sa pinakauna nga balay, padulong sa pinakatapusan nga balay, suba atong giagian. Dayon ang nakaparat pa gyud naapoy mga balay nga naa diha sa imabaw sa buntod. Pero ang part sa among journey nga nakaingon jud ko nga mas lala pa gyud ang sitwasyon kaysa sa akong pagtuo. Kani manggong mga puruka naa ni mga estudyante nga mga elementary. Dayon wala sila ang gianan kun dili diri ra gyud. Ang kuya manggud ani is kana bitang mokalitra og baha. Bisag walay ulan mokalitra og baha, mao manggud na gyud ang kuyaw. Well naglakaw-lakaw mi diri, dili na lang gud pud nako mapugngan nga mag-overthink. Nagsigi na lang pug og lantaw sa langit kay basig gadag-om na didto sa imabaw. After mga 1 hour and 30 minutes nga paglakaw-lakaw o pagtabok-tabok sa suba, finally nakauli na gyud ta sa Barangay Paraiso. Sa among journey karon, di gyud namo madinay nga lisod gyud. Init, lisod nga dalan, ug mga suba among giatubang karon. Pero bisag ingon ana, thankful ra gyapon ko. Kay tungod ani among pagbiyahe o pagsulod aning mga lagyo nga purok, mas nakasabot ko ug unsa ka pait ang ilahang sitwasyon. Sama sa ilahang giingon, you will never understand the struggle until you experience it yourself. At least karon kasabot na ko nga kung usahay dili sila makaadto inig prenatal or immunize, pero giniawha gihapon namo sila kay maura gyud ni ang among way nga makatabang nila. To clarify the statement kanina nga 32 kasuba among gitabok, isa ra gyud ni siya kasuba, kaso liko-liko lang yung kayo. And to answer the question nga nung muli gyud mi og alas 12 kay mahadlok mi mabahaan.